District level Wangala Festival Songsajak Salsani Apanda Sangrong Salo Dole Hangkorni Bisingo Khobjak Long Traibeli Hokutuisa English Medium High Secondary Rengno Kholawo Jati Kathar Musungai Pandano Sengirkha EM Suhel de Burma MLA Philip Riyang MLA Poldang Suno Khobui MDC Direndra Deburma MDC Hongso Kumar Tirpura Monu Solengkani MDC Sondre Das Akon Chong Abno Karibo Amchani Nokre Motam Ungai Phaimanjakha Long Traibeleni SDM Sri Uttam Kumar Bomik Logitango Monu RD Block ni Video Sri Bijit Deburma Te Juda Juda Dofa Hodani Okra Naran Tumangte Kubuni Adong Chong Chegar Naitongde Kubi Kok TV ni Mangliwo Council Constituency Direndra Deburma Honorable MDC Sanjay Das Program ni Padot Community Head Social Activist Aro Gumuk Hachik Song ni Ripeng Rangko Wangalani Salam Tini chini o program o phai manja phajak chini gas rokno belai ke hambai maribo tamni hingai borokni time khibiwei jongno chini o Wangala 4th district level Wangala festival no muchang rena bagai phaima bagai chini program o sok paikha Haksal ni artist rock, cultural artist rock, Karbi Anglong, Meghalaya, tai kwbangma state ni phai sok paijak borokno bo chung chini hokutuisa eba ke chini monujol ni ngai chung borokno bo lamsogo chini hawo the society head community head rok ni chubamung bai chung tinioro program asuk nai toke khaimani bagai ang jotono hambai maribo as a convener tinini program ang simia tai chini jotto committee program no chajakha ang aboni bagai chungno help khainai line departments security medical tai club members borokno taiwesa ang baifaya hambai maribo Chini buskangni program tini taibo kolokhe pholokjagi thanai cultural activities tongnai chini phatarni phainai artist rok chungno perform khai phunuknai chini garu community ni head rok chungno saikna rinai chini garu rok ni journey tamo chini garu rok ni tradition tamo chung bahai chini community no bahai ke gerak ke naragi tongkha chini tradition no chung bahai ke naragi tongkha norok asugui nailai di jotono no ang Wangala ni chibaya poro taiwesa norok jotono chini program no kaham ke nayai kaham ke thangna bagai ang norok ni thani bajao mutela aro Wangala festival যেটা আজকে আমাদের সকলের পরিচিত হুকুতুইসা ক্লাস 12 স্কুল মাঠে সংগঠিত হচ্ছে আমরা জানি হুকুতুইসা সব সময় একটা সংস্কৃতির গ্রাম যখনই আমাদের এলাকাতে এই মাঠে অর্থাৎ এই গ্রামে কোনো অনুষ্ঠান হয় তাতে এই এলাকার লোক অত্যন্ত সংস্কৃতি প্রেমী তাই এখানে আজকে এটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে তিনি গারুংথং गोबां different chini juda chini sarne mungmano phiaba chini silimung kaisino जों तिब्रासा जों अहानि बसा तागे जों साइमनो गार्डन no different khum tong ang business garden ai tho a jaga gulabu bar tongnai jobabu bar tongnai sotrobong tongnai
रजनीगंधा तंगनाय सनफ्लावर तंगनाय दङ जदि जों खम बारसा सिमेन कायसे खम कागज सिमेन गाय आ गार्डन बुयासो नायना आसि इंटरेस्ट गै फेमा जों तिपारासा नागाय जों कायसे गार्डन बेलेगनो डिफरेंट कलर नि वेराइटीज फ्लावर है जों बेलेगनो नायथाव सिनि कल्चर बेलेग रिच जों नेचर में कुबुल जाग जों दिनो अ जगह जों नुइ मानखना अ जे डांस बुसाय थामानि अ बेलेगनो मीनिंगफुल चिनि लाइफ जों दाम खलाय जों बायगे नेचर में गदालै दं अबनो जों नुइ मानो आवनो सब फुरो नचिनि यंग जनरेशन रो आवन बगि तिनि जों चिनि बुबाग्रा नायकल फांबाय चिनि टिडिएस हाबंनि बुखाक्तै जों चिनि सिग्रा चालाय रंनो थंमुंनि बुखाक्तिं थं तिनि रेसामु मुसुमनि बुखाक्तिं थं जे बारजा मानमानि आवनो तैबो जों चिनि सिग्रा चालाय बेलेगनो जों साक्तरे प्रमोट खाय दंगो आम हायकेनो जों बसकां जरावो थानजा तंमनि बिसिंतै जों मा हायकेनो जों बसकांगो चिनि कल्चरनि बागै थं चिनि मुकुमनि बागै थं जों जत थानजा खलायो जों अमनो जों मोथाङै एबा फल'बै मातनांलायने त अमायनो जों दिनि जों दिनाव मेला फायलायगा जों दिनाव अब पाइथांया और फायलावन बिसिदिबो जों तेबो कम्युनिकेशन खालामो जों सिनि लायो फ्रेंडशिप बुङो जों चिनि खरसा माया नानानै जों सियो चिनि ते खरसा दफार कथालायमोन जों तेबो खालामो अब चिनि मेन इश्यू एबा चिनि कायसा अमन बिसिदिबो जों नानाय तांगे जों always जों सामुमान दं जों एमप्लॉय थुं पलिटिशियन थुं बिजनेसमैन थुं जेकुनु जानजेने प्लेटफर्म जों always जों सामुय